الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله له الآلاء تترى والنعم الجزيلة، له الشكر حتى ترضى، وله الشكر إذا رضي، وله الشكر بعد الرضا. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، حياكم الله أينما كنتم وحللتم وبياكم، وبالتحيات العطرة أتحفكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعر بينوين دي فعر صمانوين كوتا ونام صنغري لات كوتا ونام كونغو لات كوتا ونام سيال صنغ لبا نيري سبحانه تنتلكي رلمتي وين يمتا ساهنا ميا بامسو تنغونا ميا بامسو يا مانم يم نابا بيقدم لما لتسوي هدبا يدم نبيعن لبسويسكو رين بوتت كوت بوزغلات تلغري on kot beden he yid zanga la adam binim daraja hantin yid yurum bon Muhammad sallallahu alaihi wasallam tibam la wannam sa to sosba antume bam la wannam saale te dikd vuna la dikd no bogoda saala no bogoda zuk lihlam pokala lihlam dawfa asonna lui woto la gado woto kota wanto wonna yelmo pusgo la tilagba bam lab zakram hi sid kundam la limon ramma lab sahab wala hi dina nyaad bala tenba wonnam yar bib jilfa zu ril ya fa jilor pore pus data le solonga bitar pusum ya pusgo hin yilam non kotar mabita se lan non tase hambe dikkele zu wakat kanga ren le pam taba Islam BF antenne da mazutu nan leban sose wannam dina sasak ti mimi tit kabak balam benetaba nede emission ninga la sasak zura wala ninga se ya buruga hambe zag sapuga la hanzek de pagana asilzin tara wenga kabakam be sasak zugu ti dago me tiga angan zinin hinkene wala sira ya tileta somo ya tane zakka dépense pari le grwene anan yel grwene anan nuno ya parfenamma lana si alhambenere yawa fa zwane ambarawa ya sida timi mitirawa pura la mitirawa bala tinyen me yitete de so ya la ni buni wonna amsa amboblawa ona kitidi rap hakki wallaha sagama yel alquran puga ti arrijalu qawwamuna ala nisaa ti hane paaba rapa hane rapa ti bamna yala tire bala en tire paaba bamenga nan tega tirega lable sabab paaba tirega ka tirega mela fo mere ngam bita paka ndiye mabita paka tawa bene fo pari le gada banyuluguda yawa me pa tirega ye sote bangar ba convaincre man wiligi ti annafaqatu ala zawja ral zaksawo rilaga paga nyakan nafa ade pa wenwa ye bum ya hakke ya tilaza rafa la netfana al qadr tibala yel kan sampai anayi sababu wane we kongo la hayane game do zakapo bala pa kana le sulbin kelga sidai yampayande iril na yilinti rawa yibotoa lawen nam dina galagame tiya tileti rawa ajis nsogana za sabari le wenge la deparam wenge bil ma'ruf ne hanna yimalare ne yamme zaman al ade ne yamme al qadri asome yi woto no bita posame pasomon dogol rapa nafaninga depare ni hi de pangye yampayande lebe ya woto admabita rapame pasoma zaase tapana yal hane paaba de paaye ko yete ya zak saba doma soma tuma me doma soma tuma zak sobo na tumde yete bil ma'ruf ya zaman fane al ada miklam de hana la awra ma zamane fo hamna furpaga yi wala de pa ko menga
abonzo madaga na anzwa in kenna tuma la azom dan kenan da zibi si ta han kenraga tigadan dikda kam matin tira mala avantin da yawa fa ya alfa sommo in karkil kwa yam ten tar lotore aban na yin kenan tiga on pusola mabita kwa kufuri yen ya lotore na tigan da zibi sama ya lotore yam pa yanla anna tikara fa no yeme tren yi lotore wala ya bamla di kwa la wala ton me ka o me ton on pam ta persongo ko paramete pidi amena waratan tiga ka budu yen me ya buni ya tonme al adka lebenzeme tonme panga jora fa pa somo ko wala zikame wala ma fa tempa wala bon wala widia sanna bon ti pani me kwa ta metem ma no wana me kenga abudu wala ma tiga ka ya ka azoninga ya amabita poko kwa bati ha mi kam ti sanna men parati pakazom we kwa la kensa ha ntar panga bala ya ha ya ne malare ayo somma mana sugur zikan kwa ha le be mikti ya lora men la foto enda kwa bo bangat be lam tu sukka be zikan kwa le ne fane al qadar kwa pani na mana al qadar aya nanda tapet ya sama ko me mana al qadar bo oril nafa ya woto ko tiganta ga dakin za asapuga wala ni la kita apagazin ligidi ha ne pisirare vima nome ni na ya pihina se to vima nome ni na ya tusonu to vima nome ni na ya kobisi ni na ya kwaga don ner fane al halqa modele no bita posa wala yete tilati rapa nafa ba mana depasa somma kelgam lab kelg nere ngu yele ba makwa bal fo han tudi tiga ndata mezir fo sida la vuga ni ni hira sam nam ko wala fo sida zem sa kit sen ligit pisi fo han data wake ko bisi zakka sam nam bayande lebe ya woto haze ke ko bisi fata ke tuso na samam rilton be tile ya tile zone rapa to rile pagaba la modre ti zakka menga ritla sekko ritla sekke yen ya sene zak sobo da maturo pa amen so mandin tigam balana yes ma fo kamma ana wudo fo kamma fo payanla fo menga ana mala fo menga ko o don adam bi me hankali intiga ya alha ko yam hana gis hadisin wa te treter wa zukwa hadis kan ye atendi kame ba ya kiu to atendi kan sosam to bona te hadis ummu zar hadis ummu zara ya wenten tum alayhi salam paga aisha tan ko hene kissa kanga ko ara kontra la ben wuli nabi muhammad alayhi salam tiya paga pile yemro wan zin ko te paga fana amma wana apana solaga siriyel ko emmi mtin bita posa me hanzi woto ha zinita la kiki la ya ton me la develop ko la pa som ne man bote hala wakata na ninga ba metreme wa itop convelam na yilen te saale pigma har pogoy ta me banga yama banga hanam bir sa sitoto ko ti yam so me kela ngara yama ko ha bala hambira ko me be bam para pambe pigma sa wala me bita po me hambiti pigma yama kata kwa wanna conference songo wanna manat fajir sel songo lil para pile yo hanzina ayefa yela be tinye kana solga sidiyelle ya sabeta mam sida ya woto ya sabeta mam sida ya woto ya sabeta mam sida wenna bonyeya ya sabeta mam sida wenna yugum nemdo hambe tangzu ya sabeta sida wenna kunkunni ya sabeta sida wenna longu ayo wanti yelam te hayne yi sida yela umuzar asaba yin saba yela me tinye ni sida ayo amika yete yebe hane fami ya alhala amika ni tibam be talam poga ta amana wana tarike ahamdi yawa awam piksanyi musa ne zudu na atero hati yemen karsa lebe ko lumma ti musa men pidi ti hanya yemen be nyi sonko ha tabiali ti yapo kan di kupu hene kiso ko yin tin yidi bil ko
yam payande ni sida al hala ya woto don ya hu wilgida ti ara jetta za ka som para di tin tigdam den yemin hum bulun ki senya para handit ko sam na kodo don je wala nya wala taba ya al hala rohanna wa zi te para handit ta zabda to payande mo haya lan karin tigame kanan pile riba men tekdam ko la wona qad façon nan dina ko ralla hadiswa yel bala kullu ma sanata ila ahlika fa huwa sadaqatun alaihim haditha ya imam an-nasa'i isa sunan kubra ko fo humma neru nerin ken zakaram ayo ya sana to wannan gulu da yel somna on kotfo lin kitma to musa bete ring to damma ya wala sahabsa tabi'in damma cenga tinta atba'u tabi'ina almam sanasa mama lalihi la mazira son sin yir som kwa tin yir som lum abra yibe maha tabmenga ma ne ran to zakrama ko patwe soda sakwa da fala tuhsa wa tu'addu fayuhsa Allah na'am fala tuhsi wala wa tu'ad fayuhsi Allah alayk menga sa annataba fuma lihlama fuma zak sobra wazi ndatan sode timam yiya moto nan ta se pakwa to wene me han nan ta fo payit fila harko aha wenne ko fo nina ko fo toba ko fo piheba men te speed de vude wigi rodu ko sore raso te kenan bawde wigi fo yala aha wenne han nan pih fo boto bo la fo nan ta na ci aljanna ma la rap men be ya rap model ko ti bammenga abjie le bumfa relu halanti gan ta ki palla kambi abna yelamte linya yam mumti kabi woni siga mod to payande bo nyawa fa abelam ta pa sif hom pit ko wona mar ser son pete pagami wen noara pie heddi bala pa perde la fo marawa modga yirawa za yel yar sa wotunzi ti paga fo leba comptable zin data bia bala bona na angien paga bum fa ko to payande lili yela me ti ling to dama brata da zugudo ne paga bal fa han connectari la fo le trasa bu kacce da siga wa men ko ba fo men ngaten da han ko fo lari iri ti mama tono me mame mbokano ma ko la bela mte rap sanna yetta botto ko yam zikawa ya neme yibalo ya mi hen treya ri bala bo don paga hanziwa a han get foma bo akame mam kai a pa me mani sampari bo a han da tre enze ti boro to fure kyanga da mo bala fuhun kali nafda ko ala wenna qodiyam soma ko don gomba mate ka tren sama zakko to biala yele tin nafat pa ya sababu ti buruka yinki zakapo la façon parata man pa dépenser tingon tara ka sodom la parfefa rang poine ba tied hanna yela to rang poine ba ti pa jida kwa zakapo kwa le la pa yela yi ta hanna yi ya hijab la ningre yingni kyang kyang ti limi ti woto la wenna nyak tini kanga ko ba yime la nyan zoyi tini yime la han tin yi ri to damma yim tum non taner sanna la handire yi sena Muhammad ya al-Hussein biga yinme rika gwamnati ya ummuna Aisha ya wenten tum para ya mumin damma bami yela me isena Ayyubul Ansari alha labratan to ko Ayyubul Ansari lahim mitinye ya sahaba bami wenten tum alayhi salam ga saba absan wa sigma din ko ti ta zakara ya wala gonsogo ya wen itahi pindam me ita beyin le tengar ko tamenga manwana te bammenga da beyingri to wenti to salam be tengar ko bote awayti boto pasakar mamme don almuhim Abu Ayyub yelame ti ara yi sa'anna atudun ta san yitaba ta'ahadu auladakum wa ahlikum bil birri wal ma'ruf net fa modgo yulsa zakramma ne malare ne ndum sontara la kama la era bahaba boto wayal ne ba ne ngam ko bala ni na hon kota la yegada taba baba ramma yab son fata ko donc faut même modok les zakon wala sans train ko tout suivi ko tout suivi han train ko to lebe ko to tikanta 42 ton bini la da woto
ti ya ta bara din ke te yeme ti bo don fo menga fo design ya la habiye kwa bo don yawa ti ne ba gusa ba ya wakil la fo mena an kwa yeme ha ta kana ko wakil bu mun nan dai labi ti ya fa kira fo na fa zakaram ba katile to fo menga ko biga la ma wa ha pa bia biga pa mo ko pa yande la yeme ha wala me ya mama mbatin kenga ekol ati ya lo baba kisa gombe bo don ya miki da me ti yeme pa zakamal Allah bote pa me pare le bi poron ko am non fo sira to toa ati won no biga yit fo men ko bo ri rata gusu na yilite zakasa buroga bu ko din sena ayubra saka name tenet fa mo ko mal zakka ati ya hadisi ban ti kwa wonten to alayhi salam yela me ti khiyarukum li ahlihi tiyam nin tun salay nin tirsa ayani ibn isba khaya nin tun hursi ab zakaram me to man tarwe lebe ya woto yelam ti sena ayubra yinta rawawaga ebra tarawala te budu walma bala zamana rambo na ya wala pani budu kwa tabtun yara mumtaz tabtun min dikan kirara hawa yini bi yara woto bala kama minti pom na wa me ona na wa me banan na wa me ila suk yaqdu ila suk absata me kiraga ko sa kiraga rarfa arada tina ko ira ton me mbon kate ira bi ko aha don ma william ti zak so fo me yingo ba ya kuro la fo me lante pa be nan guro sierma yebe ya ka ko ngor wo do so e zuti fo me al kalo ni na ya aha ma hasela zimho wuto la kaner fan tem pam de donc fo me han kiede be mo de zakaram tiete fona wa ne bum ko ba ya ko male fona nda fo me ra babadi biya moyo ko ma wa biya water biya mala bonna fo me han danta ngese me koba galaga da zakwa balal hilam sommo khotam fa sharifi al fawaqi sina ayubra yemen ke ne abiyaga raga poto nda tibisi ti avedam so wilidi ti kam wala sahaba la zema zera balla kanye salaga paaba kwa wakati da ninga freedom yeme ya vitamin dam to docteur ma men conseil dina men ngi tesa yel ba hala ko risote arzana men problem to freedom bebe ko banana nam bebe hayeti samarat tonon ko banga so de tibi ko to ko o donga yella be tibi obtien ko tin zakaram ko ala dina men haka fo payanla le pa anga fo mo wale ba bayiti pa am tambe mo ya ala hala ko ala wonna yola hadu fi man ko do na an Muhammad bin Bakar le bindi to yi sina Muhammad bin Bakar nenge nyene me yela me ti sina Marwan ya Muawiya biga حدثنا ميمون أبو منصور الجهني قال سمعت إبراهيم النخعي يقول كانوا أخصب تسينا إبراهيم النخعي لما تيرين تو دما هي ليه لام تيرسا صحاب صلى التابعين دما بييمه تبيان نبو نبسو بوسا نير مولا وين نب زكارم كو لتون فايدا يينغا تزكارم نيابتا كابدا زكا تيينغام كيغدا بام لا يمني يود انما ندغودو من كثرة الخير ورغد العيش وبيان ابيم تزكابوما القوم في بيوت هيا بزكابوا ايو ابيولو دامكو ابيولو دام لا هيا يينغا ما فميك دمت منغا في لباسهم تجاوز opa wusugoda nevel yinga ni fubeda nimli opa man bote la fahan ke zakanwa ayo ya wala nisan kana ze zakan balla fo be ko papa yande ti nin so nin tirsa ya woto yinga ya miskina na zakapo ga no wehda me nemu abada me bi hemu da me ti haya yara ko ona mar serson le mikda mate ton lebende ton fa nya ululunna yinga ayo morfa masha Allah la ke zakon ma ay ya alhal abinam tin yen pali lam ti de zugot ko zakanam somma me ti ba fo menga na ni ngati model yinga
ti zakon wa ya so to pa men yele so ma da de idik bazan wa digidom ko pa bala pa ba merata bazan wala ya ko to la fo ni bazan bu digidin yida ma to fo da yen ko pa la fo cengan ti de per kala yela tenila ye ya nyela na cengan la har bi boy to fo ko pa ata yele so ma to fo yit ne ba ya ha ya la zakan le fo miti fo ya sama ko wanda ma segar songo rin ya fa velam so wi gida rin to da man da kare ne zakanam ma te ton me yare te in handi rin to da ma vun ba man dik sahab sa la wanda da sallam zo ko to handi ken yela le lo nga mala da bitin zakaza bo yenge de para mala abna fo wenge dik vun kanga tinye me ya sun ko wanda am sak lo pore ran bangan to so na kare sonde ti de wanda ya afdo le na te ka woto sonskanga po ti hanketin wele ya kete yinne ya hawli do bate sonska ya hanketin tokko bala nan ko wonna ne emission wata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh